ang walak na chongo ida boy nang bapak-bapak au nawida me adong dongan na cara marpokat na get orja mayoban niya haya hikinan mapalastik niya na menek get ganan ni roti pusot do orar na ison sanga roti bungo na menek ani na roti ahare bapak ison roti pusot o roti bungo do arane sada kampung usapai roti pusot ninna usapai bosay sada kampung roti bungo ninna na jolo kana asal perayaan ni sajo de ibagi tua laki tile boy sada ari marpokat mada au ida mesahang boy ibuat bayo madongan ngon antara ni kupiah ni plastik na menek plastik na bon tari buat na ngon antara ni kupiah nai begitu ibagi rotion na get marpokat doon itual na kinan matu plastiki get sarapan kuincogot ima dabo bapak-bapak ibu-ibu soidokon pangkal ni dosa alak na congok dabo nakikita ni alak na kikit na congok ani padahal kikit maning Rasulullah sajahat sapahat payah-payah penyakit ubatan sampai idokon nabinta wa ayudain adawa minal buhli adong do pelangan uramu yu penyakit na paling payah daripada kikit aran alak na kikit na congok ani alak na congok na kikitan aso songoni guru alak na congok panganon niya alak degiot niya anggo panganon niya ulang urak adong do pe ginjang ni bahil iginjang ni kikit gorar na suha suyuh suha wattakus suha ison dia jangankan tualak tu diri niya pe makikit ya idaya bakso bakari ni ya bo ni ya idaya jusi pasaran yang boy tabusan tuktap yang boy pengnia ulang keluar adong nene soni dia mamar niang-niang do baya manariki do maurat ni talona ni pangano na dong sere godang-godang simpan may nang seremi isi tolon me mangido simpan magodang-godang sere ya palagi na danak-danak umurmu simpan-simpan masere bahat-bahat pengi bahat-bahat jabat mate ho so dipanggonti mime manikmati na ini saja untung maki anak boru ini ya nasah de bapak-bapak ibu-ibu ini karang-karang asulasen bahat iboto guru carito na songoni sahidokon kalak jauh haranap kiau marwirit tu kampung-kampung kadang mangece betul na idokon ni guru ison guru ning kalebose bahasona adong nakikita nison baru mate baru meninggal ison alak nakikit niya son dia mah bahasona maru niya napayahan tu rumah sakit ning kalak indara iya payah doma dung ni baru yoban ya tu rumah sakit dung yoban ya tu rumah sakit ning dokter mah tu bukit doma irujuk palanga tu padang tu bukit tu medan pejadi iban marujukan na tu bukit maumdonok dabonin na tema mikir ko ne pengon sajo mah wa tahu-tahu inang tolap matubagas tolap makaluar mangoni nagi tu bukit mon olo tubagas dope ami jolo pak marpokat dope ning suami nai haran ada buruon don nakikita non tolap mai bagas ning ya ma nang kondabo lalu nung rangku na marubati tu bukit ning anak boru jadi sadi entong biayanta ontu soni nurang ku marubat kampung mau dabo songoni bo ho terserah jo ning alak layon akhir na inang ndaraya na marubator lalu tu bukit marubat kampung ma bo pondok ni carito na mate waktu ingot sangana 25 sangana 30 ameh sere kemudian epeng sangana 30 juta meninggal anak borui ngana 3 bulan ninang dapat bayoi tahun tinggi ngerti do tahun tinggi bujing-bujing nalaga ima mula porwamu pangan baksoi porwamu bakso bakar ma mangido mohon porwamu miso pangani ini terserah jome on sude porwamu pupitoloni ojurmu epengmu bahat ngana matu bekon ari manombo ben kikit-kikit na bapak-bapak ibu-ibu bahat de indah na umadabori boto na kikit alak lai pinarong de na kikit umrante ni kareta ni ngai pature-ture amaturapak do may tangkoki kasudahan na bapak-bapak ibu-ibu iolian pengada teolong rawaniya sude boy sada ari pas tentang kitaan ijolo ni bagastai magotap rante ni kareta nai tope roaw itandai na aw itandai bayoon
Bona mo gade ningku. Magotap rantenay bapa niya. Magotap ningku olo niya. Imada na siyal maulala pardalanon pa niya. Palauligin. Ngada bo na siyal yang gi mangidomoho. Mau gade ni. Mairituho ningku. Mairituho ningku. Wazar medawoy gonti ligin maanggi kikitarik na pebayana pincur do masude. Gonti madawang ko na pardalanan ni badaw-daw. Imada tile bapa les niya. Tene tandaan do iya. Memang mairitu. Tung kinarem ni karetamu pe bapak ngai gonti hoy kasudahan na rumah sakit do maho saudarko. Jadi malak na kikit, hati-hati me terhadap kikit. Kikiton bagian ni rakusime, arana kabalikan ni rakus. Pasangan ni ime na kikiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Nah, sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, songonijo Sekretaris Desa, aparat-aparat desa, songonijo Bapak-bapak BPD, songonijo Ima, alim ulama, hatobangun, cerdik pandai, naposo, nauli bulung, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadiron, na sangat ita mulyoon, Ima, ayah Tuan Gurunta, alhamdulillah, na hadir bersama ita, nadung salo senang kinin mangalehen di hita, hata-hata nasihat si paingot di ita, tuntunan di ita, mudah-mudahan so selamat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pertama alhamdulillah sangat bersyukur kita tu hadirat ni Allah Subhanahu wa taala, madungi lehen Allah di ita songonon kesehatan kesempatan buat marlagut on ma di masjid taon, di masjid na sangat ita cintayon, masjid tahadwa di Gorarnion Al-Huda, Masjid Al-Huda, Desa Gunung Tua, Muara Soro. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sangat bersyukur kita tu Allah, mai tunjuki Allah kita arana isyalak nakehe manuntut ilmu. Seandaina sada ayat maya na ituntut niai, sada ayat Al-Quran maya na ituntut niai, lebih baik mei daripada solat sunat 100 rakaat. Seandaina na ituntut niai sabab daripada ilmu, lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Jadi harani ima ulang get modom, ulang memikirkan modom, mulang abinoto ngapa de lalaho manalionau bapak-bapak, ibu-ibu, nga tampan bage nga dege sebagai daho tatalion bage sanga dia lampui bage bosulang koget modom. Jadi olo pokokna ulang ko modom tie arana rasukini na modom 2 meyai ijurbari meadot nipi naron marnipi bose hoy jugukan mi terjadi idaho banjir ngadong bepar sitiopan kecuali batang nigalo garupana tangan nidongan mi depisat konko. Solawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Bahat-bahat kita membaca solawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alak na bahat membaca solawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya 100 kali saja pesadari terbaca ya, maka di sadaka torangan insyaallah taala dituliskan madiantara ni dua mata nia alak na bebas ya tingon api neraka. Harani imada so bahat-bahat kita membaca solawat tu Rasulullah. Solawat na songon dia deroai nga marimbar sangan songon dia pokok na pabahat membaca solawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arana markabutulan adong dua amalan nangkon pehusu iba tetap mendapat pahalo. Dia pertama membaca Quran, napaduana membaca solawat. Bo penalos manggaur-gaur gule ho baca solawati Allahumma sholli ninna saja mapasang membaca solawat bahat-bahat. Bo pen mula nakarejo hoy sabaan, baca solawati bahat-bahat. Bope na mangguris karejoy, baca solawati. Ahado karejoy nang kinin. Mula na mardompeng bagay, peninga mantay nang kinin boningayahi. Amu mati ulang lupa ibatutuhan nantong tile. Pabahat membaca solawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang komodo muma, insyaallah ta'ala naron kotu ligin madong me di YouTube gambarmu. Insyaallah ta'ala. Jadi on maanakon na mga rekam na isa jo na margorar pausan helmi bahaso na tujuan na da bapak-bapak ibu-ibu mangidomohop payas do ate-atemu payas do pikiranmu tujuan na au sandiri mangecek kami do tamangon bahaso na ulama-ulama tanah joloi nga mangarang kitab mula songon sanari inang songoni doma irekam nga binoto dong mamutar na incogot aduanon mana tau mate iba maninggal iba saulakon maninggal ia mudah-mudahan sototop nian mangalir pahaloi mudah-mudahan potarong na mga malkon kajine sampioni. Jadi nerekam deon pe ipe gambaria de sude amu insyaallah taala. Jadi ligin manaron pangajian di di Gunung Tua Muara Soro insyaallah taala romenon di YouTube insyaallah taala. Jadi bisa diidenko pengajian di Muara Soro pausan helmi pe jadi atau gorarku penon jadi bahasona insyaallah taala tujuan nasoni do bapak-bapak ibu-ibu soles markembang si arni agama. Jadi nangkon kotori pikiran mujaban amang ontuson nuramu inda insyaallah taala. Baru jadi langsung meita mengaji meita bapak-bapak ibu-ibu bahasona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra Mi'raj kon marmocom-mocom pandapot ni ulama tentang 3 kali do Rasulullah ibu indorana. Adong naman pardapot 5, adong naman pardapot 4. Bahasona tujuan na ahado matui taon ipayas indorani Nabi ngaben na kotor ya tete ni nabintay. Na suci di Rasulullahi harana bapak-bapak ibu-ibu taubati pe masotolumoco midokon ulama ado ngantongan taubat na idokon taubati kembali iba tutuhan mangkarejo ondo sa iba kembali ibangon na sopade manuju na pade maka ima na idokon taubat. Jadi mantak ibangon na urang pade manuju na pade taubat magorar ni baru adong bose gorar na inabah ahado inabahon nadung denggan do ya temarusau ya untuk lebih denggan inabah megorar ni. Jadi bahat-bahat may mengucap istighfar bo pengadong ilalaho dosa besarmu bo pengadong ilalaho maksiatmu nagodang bo pengadong ilalaho dosamu dosa nagodang bahat maho membaca istighfar aso somur madenggan iba izoloni Allah taala kon gorar nion inabah apalagi memodel kita na bahat dosana igorar ni taubat. Jadi mula Rasulullah taubatur rasuli napatuluna taubatur rasul taubat ni rasuli sampai marsumpah nak jabat Rasulullah ahaning nabinta wallahi demi Allah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksaro min sabaina marro demi Allah ning Rasulullah lewatau 70 kali sadari saborngin mengucap istighfar taubat tu Allah taala ngamen nadong idosani nabintai. Jadi ahade maninggion derajatnya di sisi Allah taala. Jadi on pe bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat isi urudu bahat-bahat taubat apalagi mentong naunjung kita mangkarejo on dosa menurut pendapat ni Syekh Jalaluddin
anggo bisa sugarina unjung doi mandi taubat kita jolo, kemudian setelah mandi taubat baru sholat sunat taubat. Karena korarna manusia ngadongon nasodong salana, ngadongon nasodong silopna. Cuman ketika au umpamana mangkarejoon salah, mangkarejoon dosa, narumuani ilalahoho na muliona. Ketika ho mangkarejoon dosa, mangkarejoon salah, narumuani amilala ami manayasna. Karsongono do sifat ni manusia entong. Jadi harani ima, ipabahat membaca istighfar, ipabahat mataubat. Anggo bisa bapak-bapak, ibu-ibu, mulai sanari apalagi mama tobang kita, pertama solat sunat taubat may bagari jolo. Teman di taubat tiba bagari jolo tiye. Baru solat sunat taubat tiba, baru solat sunat hajat tiba mandua hibatu Tuhan, ulang begari taruh ulang perbuatan niba atau dosa niba. Selanjutnya, jot-jot may ba solat sunat awabin. Solat sunat awabin ini antara ni maghrib dohot isya. Setelah solat maghrib tiba, ba'diyah maghrib tiba, baru solat sunat awabin niba onom rokaat. Dua rokaat pe bisa deh. Tayang go bisa gari pinomat onom. Sabahat-bahat narong mampardapot 20 rokaat solat sunat awabin ini antara maghrib dot isya. Isyalak na solat sunat awabin mangampun kon dosa 50 tahun na lewat. Ampun dosa niba 50 tahun. Kecuali tong perasaan mo nga unjung nga mangkarejoon dosa nimu. Mula nga dong bapak-bapak, ibu-ibu dosamu, berarti tolong kemungkinan ko. Pertama, sampeon nga pedewasa ho. Badewasa mo, numa-umaon bo. Nda na dewasa be guru be nakadaluarsa doma ni muda. Nda be na dewasa kadaluarsa doma. Atau bang doma na expire doma tinang. Paduana inda sehat akalmu. Anggo itu ngadong bedosamu bebe. Saja dona jolo meneko sampeon narintik saja dope. Itu ngadong badosa ni bay. Anggo bisa meidokon-dokon ngadong dosang kuara narintikan tong. Nauzubillah min zalik. La haula wala quwata illa billah. Napatoluna inda marbinege inda marnida. Inda dong isia parbinege inda dong isia parnidaan. Antong isi dosa niya. Ngamar binege ngamar nida. Jadi harani ma bapak-bapak, ibu-ibu, anggo model kitaon nadong dope banurang ku dosa ni itile. Adong dope. Ogok do wambang ngadong ilalamu be. Ogok do he. Jadi anggo songoni do salat sunat taubat maiba. Kemudian salat sunat awabin niba. Malo damu salat sunat awabin ni sondo ayahi dongan. Ay torang kon ayahi me cuman sayang na ni ayahi nangkin nda piga naro ti aya. Ay mada nda piga naro. Kemudian salat sunat tasbih. Maunjung mamu solat sunat tasbih. Pandokon ni nabinta, bahasona, idokon nabinta tu udak niya Abbas, rado houda, ulehen jo amalan, na bisa mengampun kon dosamu na godang na menek, dosa na sohir, dosa na batin, sudena dosa-dosa yang punya Allah Ta'ala, dia ya jari Rasulullah solat sunat tasbih. Mula inda bisa itatiop borngin solat sunat tasbih, pinomat magari sakali sa poken, nda bisa sakali sa bulan. O sakali sa tahun nantong na, woto beda be. Anggo terakhir na niya na dong deba ini ibukui. Inda bisa ho sakali sa tahun pe, pinomat maunjung ko sa umur hidup mo niya jabat. Anggo ito rohan na maparah tume. Mudah-mudahan ilapangkon Allah, irahmati Allah, Tuan Gurunta, almarhum ayah mukmin si Maninggir. Ketika najolo mulai tandayamu ayah si Maninggiron ayah mukmin, natobangan na lewati kira-kira beberapa tahun na lewat iut kondakan na kisah jode ini na narami-ramian dari mulai purba natobang ayahon bo. Mulai tandayamu deng isada ari tay nga dong benamangulu na audo mga dong bentong saksi na aminatolu menamangecei. Au ayah mukmin almarhum ayah habdi si Bang Gorzai. Ketika ning ayah mukmin bodi lokal nai purba idokon de istilah lokal kereta api benna lokal panjangi. Tatap-tatap nama sonen pargontian pak kami tatap-tatap na tu arah bulu nai lokal coklatian. Ada ayah ne tatalion ni ayah hining ko ngadong ba amang ninna. Jadi tako ida ayah marsikir suan-suanan ining kumada. Nda baning. Betul de layah marsikir suan-suanan iningku.
Betul do bay. Asun tong nga betul. Ning ya. Tenarong do di Qur'ani. Nda lang ibaca. Ibaca do ba ayah. Nda yakin ko. Yakin. Nau sapai da bu ayah. Ayah do. Betul dele ayah marsikir suan-suanani mengucap tasbih tu Tuhan. Betul. Asu me betul ko naya. Tiadong Quran na. Nda Quran da wayah nau sapai. Betul sanga indana ningku. Arana suni sifat niahon manyosotina. Aha maninga. Betul ninga. Oh lo betul-betul ning ayah. Aso betul. Unjung lang ida ayah ningku. Ben nawida madabo ninna. Wida ninga. Sahida ayah. Sahwida. Ubege. Andigan maya. Marayak potu subuh. Wida langsung. Ubege langsung mengucap tasbih suan-suanan. Marbeda ayuna, marbeda duhudna, marbeda sikirna. Makanya silahkan kita marbeda-beda sikirna. Pandokon di guru non ondo nadegesna, pandokon di guru non ondo nadegesna. Ya silahkan. Pokoknya marsikir tu Tuhan. Tumbuh-tumbuhan ni pengasaru pesudah sikir nai. Sasurit katorangan ubege uida. Jadi akhirnya pondok ni caritona usapai madayahi. Ahadu ayah amalanna so sampai songoni ipatidaun Allah Ta'ala tuaya mengucap tasbih suan-suanani. Mengucap tasbih ayu-ayu sudenani. Ahamania. Angwinda salaki roau ninga. Anggo wingot 8 tahun mebo. Angwinda salaki roau 8 tahun me. Nga unjung dabo tinggal kon solat sunat tasbih ini. Sabor ngin payah ningku. Oh lo, unjung daw memang marun. Tapi biasa nantongu karejoon marayak subuh don. Unjung daw marun. Tetapi ukarejoon langsung arian nai. Ukodo do mulak nih. Borohita mangido mohop. Sasa tahun ngaunjung solat sunat tasbih. Sasa bulan ngaunjung solat sunat tasbih. Jadi on tupu di dongan. Mangido mohop dati. Rapita karejoon ma. Mudah-mudahan iba petar karejoon iba ma. Rapita karejoon ma solat sunat tasbihon. Mudah-mudahan so yampuni Allah Ta'ala dosa-dosa anta. Intong bonus na menelehennya Allah Ta'ala itu amantan. Arana tujuan ta, mudah-mudahan donok kita tutuhan, ya puskon Allah Ta'ala segala dosa-dosa anta. Amin ya Rabbal Alamin. Anggo nilehen na intong tuayahi mungkin ulangi tujuanmu na maribadati, anggo tujuanmu na maribadati, ngantongan bisay. Sayang deh. Jadi padonok diri ini pada Tuhan Allah Ta'ala. Selanjutnya ada bapak-bapak, ibu-ibu. Usapai mamujolo. Rasulullah saja nang kinin marsumpah jabat nabinta lewat ya 70 kali sadari saborngin mengucap istighfar. Usapai mamujolo. Hopi gamali kira-kira. Etong-etong majolo. Mula sakirona tolu sebelum mandoa. Tolu dung mandoa. Nga dan tong inang dai berarti na onom dope. Onom kali 5, 30 dope. Jadi sondero sudah dapat songoni pinomat 70 nedokon ni Rasulullahi 14 setiap silung sumbaya. 14 kali 5 pas me 70. Ipa cocok-cocok ulaman tama bahasona ningia pitu na sohir na mangkarejo ondosai pitu na batin. Na sohiri ima mulai ngon ginjang doloy tabain mata. Ngon matay man tong manombo. Ingot ko do pero ko pepatah na itile. Dari mana datangnya lintang? Ima. Ngona dapot na yang ngona suni-sunian. Padahal na 30 tahun na lewat doning roa na iba ini surati. Te sampai sanari dapot na. Ima hebat na memori na. Nda sega-sega. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mata. Kemudian suping. Nakul patur sa pantun na tubang-tubang ana cocok bebe na suni-sunian. Karena nga napigawi dan nadanak kaji tobang-tobang na masongan. Mata, suping, igung, baba. Ngon babaon masada na bahat na dosa. Kabahatan manusia masuk ke pinarako harani baba. Inda pay som-som kon manusia itu bagasan niya pinarako kecuali harani dosa ni baba ning Rasulullah. Babaon saja mana paling bahat ng karejoon dosa. Mangupat, mancaci, manggosip. Nadia na mocom, apalagi sarosan nari. May dahongon songonon get donok-donok. Marsi dabu-dabuan, marsi fitnah-fitnahan. Masuk ini datile. Apalagi sanari bapak-bapak onde babobo penetoru bagentong. Marsi gosok-gosokan mon. Get rontong tanggal 14. Adong biarku
may paturiyakinan mapodoman niya ilambong pintuy. Aso, di malo mo pat bolason. Para na inda na ibilik biyahayah be modom. Idi ada mayahayahi modom ilambong pintuy. Painte hade, painte serangan pajar. Ngajat na dong ikaborkatan na nasunyan bapak-bapak, ibu-ibu. Langsung mealaknay mangecek jauh. 30 juta ningia epeng nisada caleg. Get ia tukang bagina pada waktu adong 10 tahun na lewat cari toon. Get ia tukang bagina maka 30 juta ninga nelehen itu sia perjanjian 200.000 sadalakon get bagionon ternyata bagi ia ningia 10 juta. 20 juta naik isia ningia. Ternyata ningia inda salose ningia pemilihan ternyata bapak-bapak ibu-ibu orang sehat maalak bakasnya. Lo bisa ini ya kehe. Waktu na marsuo yami na impus de karetania pe. Rawat jalan. Wasun dia bosan maksud na guru na impusi isi tang na ibain deriken na menek. Iimpus terus tu karbuan mo. Ngajak na borkat na bapak-bapak ibu-ibu. Masyadokor Rasulullah. So dia na paling borkat na manguluan. Amalu rojuli biadi. Artina na iteteknik keringatmu, na yusaonmu, na yalojaonmu, ondo na paling borkat daw na mangulu. Jalay marasoki, dohot na iteteknik keringatmu sandiri, na yalojaonmu sandiri, ondo na paling borkat na mangulu. Inangkon mangharap-harap na songonian kita. Palagi po to-to-on. Mabapak-bapak, ibu-ibu. Songoni jo tu bapak-bapak, naantak me na marsikateri bapak, awamui. Inda na borkati, ang goborkat may pengni judi, ang goborkat may pengni judi, sukses ko'y bene pengni judi, berarti makalas Fir'aun mahoy, makalas korun mahoy, sa tempat mahoy sa ulakon niya pinarakoy, aso, inda dong kalakon ang guna mariman na sukses iben na haram. Nga na dong yung guison baparsekater, tili bapak-bapak. Nda dong nda dong kan, alay di itile. Alay di nda dong yang. Ang guison dia to nga dong padi umdon mo. Dong ba yung guison? Pito nga parsekater ako. Paduana, amu uma-uma, antak me na marenteniri sajo. Ayahay sajo mapanyakit nila di masoon. Marsekater, uma-uma manginjam sajo epeng. Mau kembang gorarna, mau kempis, mau layu, terserah. Pokok na epeng tu epeng martamba, riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Sama ada icicil tiap hari, sama ada icicil sekali sapoken, sekali sabulan, sangai cil-cil do ngabotoy. Home. Nah jelas na bapak-bapak ibu-ibu, bahasona ribai lewat ning nabinta 70 mocom pintu ni ribai, maka na paling menek dosana, marsina anak kandung na tumak kandung na sandiri, ima na paling ringan dosa ni riba. Iben ko modal ni jagal, iben ko pambangun ni bagas, ipanabo iben ko panabusi ni kulkas, berarti hasil ni riba terus-terusan may hasil ni riba isi. Anggo sukses dohoy ben na haram, berarti madung istidiroj mejo. Jadi na paling beges na manguluan, de soni. Na itetek ni karingat niba sandiri, na yalojaon, na yusaon sandiri. Makanya masorong pendapat ni ulama, 9 ibarat kon 100% rasoki, 90% rasoki di bisnis. Jadi yang naget kayo mar bisnis ma. Oke bagi na dia na mocom. Mar bisnis ang naget kayo. 9% di peternakan. Oh marmanuk bagi may guru maritik marambeng na dia na mocom. Ternak mantong. Aso nga kayo-kayo guru na dong do ibagas itik don. Tolu don tongi gorarni na maritik itik do na gorarni. Dua do itik surati pa tolu na naleplap do ma. Iya manakayon tongi ben na musongoni. Yang ko coba ma bain manuk
1000, 2000, 3000, 4000 manu, 10.000 manu, godangi bayan kananna. Insyaallah taala. Ambeng bage, unto bagaimana tahu yang gue sonang kon. Ndak sesuai mungkin. Marambeng adong di sada daerah ketika ucaritoon peternakanon isampeun bayo mangun samping dia. Maksudna dung salose pengajian. Memang betul guru. I daerah namion ning ya. I daerah namion ning bayo. Alai daerah perkebunan non. Betul guru. Kebetulan sada bayo kuli do di perkebunani. Kuli do ya tukang rabi do ya di perkebunani. Tukang rabi, tukang pupu ime akarejonia. Isada ari bapak-bapak, ibu-ibu manabusi lombu mayada sada. Permisi ya tunampuna sakobuni bahasona marlombu ya isi. Mo ngajak namo ngamentong law si pangan na duhut ni kobuni payasna kotoran na menjadi pupu. Pondok ni carito na inang bapak-bapak, ibu-ibu ligin majolo taringot di bisnis so peternakanon. Itabusi ia malombu arga kira-kira mula sarosan nari bo 7 juta. Anak-anak umur 1 tahun. Maka kira-kira tarsoni orang kutile. Baru dung ni 1 tahun do dung ni umur 1 tahun ni tabusi ni ai. 1 tahun berikut ni gadis ia mentong mas sampai umur. Maka ni gadis ni aon dapat ia bose ma 2 lombu tabusi ia umur 1 tahun. 1 tahun. Ma menjadi 2 lombu nia. Iga disia bose dung 1 tahun lombu na 2 on. Umur 1 tahun dibuat ia jantan. So bisa menjadi lombu kurban bage. Maka masuk 2 tahun. Iga disia lombu na 2 on. Maka itabusi ia bose 4. Iga disia bose lombu na 4 on dung 1 tahun. 10 tahun. Ma menjadi 8. Iga disia bose na 8 ni. Menjadi 16. 4 tahun. Iga disia na 16 menjadi 32. Dung ni mar bisnis mabayon. Jual beli lembu ma. Akhirna dot kobun ni bayo tumpangannya tartabusi iya. Sonari au nung rang kuning bayo na marcarito may angwa mikiro-kiro pada saati ma 3 tahun na lewat anggo 200 juta nung rang kusadari perputaran niepeng niai adong kala. Anggo di ita nentong mangidomoho pinang ada itikaek tolu do marpira ma 2 na lom pirana sada maya na bontar. Mengerti do pirana na lom. Ima 2 huruf merah boy. Na natardokon bebe on masojid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, taringot turasokin nang kinian. Kembali ita tu kajinta. Bahasona ipabahat membaca istighfar. Selanjutnya ipabahat membaca saidul istighfar. Isalak na membaca saidul istighfar. Mudah baca ya saidul istighfari, raja istighfar. Manyogot mana tahu mate ya sebelum potang hari ini sadaka torangan. Insyaallah tu sarugo meya. Karena on marajani istighfar. Isa na membaca na potang atau maghrib, andaikan mati ya sebelum terbit matahari, insyaallah tu sarugo meyai. Jadi mulai baca guru setiap sidung sumbayang, deges. Ibaca jod-jod, murma deges. Saidul istighfar, raja istighfar. Ima Allahumma anta rabbi. Berarti ayah hinda na yapilnya lain idokonnya yahi. Arana nga menyambung bewi na Allahumma. Nga napiga dapot na habo. Bain majolong ko na dapot kamu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Imaraja istighfari. Download jolonon di internet. .artinai soidaho sang aha. Madung, screenshot pe jadi. Nda malo guru dabo screenshot nda na boto-boto ni uma-umaon na udo kon tu na danak-danak na ido.
baru non pirin tempel kon may didindingi so dapot inan tanah dia mui so dapot aman tanah dia mui bo penay lambung parmanganan ni baen atau lambung parsumbayangan ni inan tai ibagas so dapot ia so apilia on maraja ni istigipari anggo nga dapot ko marugi total ko. Bapak-bapak dapat deh rencana na. Ngguna rencana do pintong bangawot. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibuan ang kinin ipayas indoranay bukan benda kotor. Tujuan na tuita do. Sorap marsipayas ate-ate na be maita. Biaso na inang mula marubat kita ompung niunik do jalakan. Ompung niunik, ompung nion ninna. Induk niunik tila. On induk ni dosa joloy takaji. Pangkal ni segala dosa na mangoluan induk ni dosa ito lumeyay. Amo manen mga lusina, pasti condong tu salah satu na tuluy. Pasti jawapan na tu na tuluy. Madung, induk ni segala dosa na mangoluan on mapayason wana atenta pertama sombong. Takabur, sombong ime. On mainduk ni segala dosa. Takabur, amu manen mga lusina. Sanga dia ada jawapan na salah satu na tuluy. Yang kedua, toma, congok, rakus. On ma induk ni dosai, on ma pangkal ni segala dosai. Pertama nang kinaha. Ang nga dapat kamu nung bangano pa to ruson be. Bope na tonga 12 dope. Pertama sombong. Napadua na rakus, toma. Toma i pera boy nangi maligin may daho toma to mim ain memang nasongon panulis nai de isongon huruf nai de sifat nyalak nai to ibul marbol to memang bitiwaon saja di alak na congo i alak na congo memang nasoni de may dahoy nang may paasing na kinan may untenay nanong getobanon mulak. Biar kuno ni nangyon japon ko tuabit mu salah juguki ho ido madong may isa da kampung songoni on ngabin nagit mamben na ribu-ribu ron au pinapikir kon don mangido mo bapak-bapak ibu-ibu nga nagit rempot adong ninne isa da kampung markabotulan acara songonon perayaan rupa asal perayaan pamasak panganon masyarakaton. Jadi pamasak lope ma. Bo tahu-tahuan nga narempoton. Pamasak lope. Rupa na adong uma-uma na mangonjap kon na. Adong akan ibagi mentong umpaman na 2 be lope on buat tahu tolu be di acaraon ilen matolu be. Adong rupa na mangonjap kon na uma-uma tu balik niabit niya baru jauh dope ningia ilen adun. Rupa lupa ya itiup saja mentong na duang bo. Rupa mayon cap kondeba tarjuguki iya. Bolau semulak malah cam loko tisi. He, ning kalak saja nang kon bupatorus cerita na ibe. Nima, on penon sangat tarjuguki honte ban mejolomo. Ang walak na congo ida boy nang bapak-bapak au na wida me. Adong dongan acara marpokat na get orja. Mayoban niya haya hikinan mapalastik niya na menek get ganan ni roti pusot. Roti pusot do orar na ison sanga roti bungo. Na menek-menek ani na roti ahari bapak ison. Roti pusot. O roti bungo do. Arani sada kampung usapay roti pusot ninna. Usapay busay sada kampung roti bungo ninna. Na jolo kana asal perayaan ni sajo de ibagi. Tua laki tile. Boy sada ari marpokat mada. Awi da mesahang boy. Ibuat bayo madongan ngon antara ni kupiah niya palastik na menek. Palastik na bon taribuat na mga antara ni kupiah na. Begitu ibagi rotion na get marpokat doon. Itual na kinan matu palastiki get sarapan kuincogot. Ima da bo bapak-bapak ibu-ibu. Soidokon pangkal ni dosa. Alak na congok da bo. Nakikita ni alak nakikit na congo ani.
Padahal kikit maning Rasulullah sajahat sapaha payah-payah penyakit ubatan. Sampai idokon nabinta wa ayudain adawa minal buhli, adong do pelangan oramu yu penyakit na paling payah daripada kikit. Aran alak na kikit na congo ani alak na congo na kikitan. Aso songoni guru, alak na congo panganon niya alak degiot niya. Anggo panganon niya ulang urak. Adong do pe ginjang ni bahil, iginjang ni kikit, gorar na suha, suyuh suha, wattakus suha. Ison dia, jangankan tualak, tu diri niya pe makikit ya. Idaya bakso bakari niya bo. Niya, idaya jusi ipasaran. Yang gue tabusan, tuktak. Yang gue peng niya ulang keluar. Adong nenek soni dia mamar niang dumia baya. Manariki do maurat ni talonani. Pangano na dong sere godang-godang. Simpan may nang seremi isi tolon may mangido. Simpan magodang-godang sere ya palagi na danak-danak umurmu. Simpan-simpan masere bahat-bahat pengi bahat-bahat. Jabat mate ho so dipanggonti mime manikmati na. Niya saja. Untung maki anak boru ininya. Nasah de bapak-bapak ibu-ibu. Hindi karang-karang. Asulasen bahati boto gurui carito na songoni. Sahidokon kalak zau. Haranap kiaw marwirit tu kampung-kampung. Kadang mangece. Betul na idokon di guru. Ison guru ning kalebose. Bahasona adong nakikita ni son baru mate. Baru meninggal ison alak nakikit niya. Son dia bahasona maru niya napayahan. Tu rumah sakit tu rumah sakit ning kalak. Indara iya payah doma dung ni baru yoban ya tu rumah sakit. Dung yobannya tu rumah sakit ning dokter tu bukit doma irujuk. Palanga tu padang tu bukit tu medan pejadi. Iban marujukan na tu bukit maumdonok dabonin na. Tema mikir ko ne pengon sajo Wa tahu-tahu inang tolap tu bagas, tolap makaluar mangoni nagi tu bukit mon. Olo tu bagas dope ami jolo pak marpokat dope ning suami nai. Haran ada buruan don nakikita non. Tolap mai bagas ningya nang kondabo lalu nung rangku na marubati tu bukit ning anak boru. Jadi, sadi entong biayan ta ontu soni. Nurang kumarubat kampung mau dabo songoni. Terserah jo ni ngalak layon. Akhir na inang ndaraya na marubaton lalu tu bukit. Marubat kampung Bo pondok ni carito na mate. Waktu ingot sangana 25, sangana 30 ameh sere. Kemudian epeng sangana 30 juta. Maninggal anak borui. Ngana 3 bulan ninang dapat bayoy tahun tinggi. Ngerti do tahun tinggi. Bujing-bujing nalaga. Mula porwamu pangan baksoi. Porwamu bakso bakar Mangido mohon. Porwamu miso pangani. Ini terserah jome. On sude porwamu pupitoloni ojurmu epeng mu bahat. Ngana matubek bekon. Di mana boben kikit-kikit na bapak-bapak ibu-ibu bahat deh. Indah na umadaburi betul na kikit. Alak lai pinarong na kikit. Umrante ni kareta ni ang ay pature-ture maturapak do may tangkoki. Kasudahan na bapak-bapak ibu-ibu iolian pengada teolong rowania sude. Boy sada ari pas tontang kitaan ijolo ni bagastay magotap rante ni kareta nay. Tope roaw itandai na itandai bayoon. Bona mo gadeningku. Magotap rantenay bapak niya. Magotap ningku olo niya. Imada na siyal maulala pardalanon pa niya. Palauligin. Ngada bo na siyal yang gimangidomoho. Mawade ni. Mairituho ningku. Mairituho ningku. Wazar medaboy gonti. Ligin maanggi gigitarik na pebayana pincur do masude. Gonti madawang ko na pardalanan ni badaw-daw. Imada tile bapak les niya. Tenetandaan do iya. Memang mairitu. Kung kinarem ni karetamu pe bapak ngay gonti hoy kasudahan na rumah sakit do mahosodar ko. Jadi alak na kikit, hati-hati terhadap kikit. Kikiton bagian ni rakusime, arana kabalikan ni rakus. Pasangan ni ime na kikiti. Mapiga pangkal ni segala dosa. 2, pertama sombong atau takabur, yang kedua tomak rakus, yang ketiga ahma hasad. Ahadu hasaton, iri hati dengki, gut-gut bingka-bingka,
Penyakit-penyakit na yate-ate, alak do na membangun ia lomos. Itabusi alak kulkas ia ngalian. Manabusi kipas kalak ia marangin. Itabusi alak enmek ia doek. Itabusi alak suprapit ia do na apit. Jadi on sudah penyakit-penyakit na yan. Sanari mulai tasapai. Arana bapak-bapak, ibu-ibu, memang nacekel dada bo amang boruan nang kinin bo tunga 2 bola atau jam 11 dupi may ben naaw nga nagit sada sa tunga jom lewat donon rencana ni aonon aw inda na unjung awisan nari songoni aso paling-paling sa jom saparopat maunok may onda bo ida git tu jam nagit sada sa tunga jom lewat do marana lewat tunga sada suhur ngurang kuno na yahi mulak de banai. O ipalalu jolo ate aurongan sa saunonok non na mabiar dawon. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tangian majolo songoni. Ita muloi, ho menjawab na. Pilihan na sada 2 tolu. Jawaban na sombong, congo atau rakus, hasad, dongki. Gut-guti me boti na deges santong inang gut. Yang go gut na deges. Sanari ita muloi. Angkon bagasmu manadeges na sa gunung tua muara soroon panyakita hame. Sombong. Hona botona. Hona pintar na. Hona botona. Sombong. Sombong ime dabo bagian ni sombong ime. Indaraho kalah mangece ilopuan bapak. Sombong. Hona pintar na, hona botona, anakmu na sukses na, hona berhasil na, keluargamu na kayo na, amu na hebat na ison. Sombong. Italion ko jilbab ni alak, italion ko jilbabmu. Inurang ku 70 deh, or 500 son. Ahame, sombong. Italion ko solob ni alak, parkakus. Partakus udah sang parkakus. Partakus do. Baru solop mo bose rindi, topek bose na lagi rindi ho. Adong topek solop rindi ngai mabo. Meri bagasan ni roamu, on talokungkon sada 1,5 juta on. Inurang ku paling 250. Sombong. Nanin nay bagay nang bo. Ana milas. Soni dagonjongi, gumatal supingi. Ahame. Sombong. Madung. Mulake hotuorja yoban ko sajo 2 bungkus gule. Ahame. Congo. Somne ben mi mentong. 2 bungkus bagi yoban na gule. Get di anakku dope, get di sitaing dope, get di siucok dope, ngaro ya da bobaya. Inang, anggona home ya na ona pataon, ulang oban-obani. Jom ya na halali. Kecuali alak na mga len na, onay pangido mo do. Isilang ang pangidoan na tukang jago gule mayay. Yang go dio konyen tong, oban dia enang di boruntay, tiya bayan na urang sehat, oban jolo, oban. Manong busong ni mayambang ben malim na de ba uma-umai. Oban sa jotas na namin, ganan ni talo, kung niro ampigit, ganan ni nasibungkus do saday bagasan, saday jingjing. Mandung. Na selanjut na hadape. Bahasona balok na urang lidang menjadi lidang. Ahame, penyakit ahame. Congo ime dah boleh tomai tile. Coma congo ime bo tomai ime. Kemudian na selanjutnya inda padaila laho jirenmu membangun. Ahame. Hasad. Ipamilas jiren mi makaretanay manyogot-nyogot iterasnay. Allah, nay kredit dah. Ahame. Hasati may, bingka-bingkay may hasati may. On mapangkal ni segala dosay. Ahap aturan na dosa na keme tu salah satu na tulu. Turan na keme tu salah satu na tulu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Na selanjutnya dah bahasona songonon acaranta
mengenai na berkaitan dohot Isra Mi'raj ni Rasulullah. Pertama, tontu na yalap ni nabintay sumbayang. Aw menyambung na dokon niya hando ma. Mengenai sumbayangon. Isialak na sumbayang subuh marjamaah. Sarupo medot na maramal ibadat sa saburngin. Lalu hodo maribadat sa saburngin. Indah modem-modem maribadat sa saburngin lalu do. Lalu amu deh bapak-bapak. Anggona so lalu sumbayang subuh mahu marjamaah na sarupo me pahalo ni. Alak na sumbayang subuhon daboy duah kon nabinta doon. Alak na copat-copat ngoti duah kon nabinta doon. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Lehen kaborkatan di umat kina marpagi-pagi na copat-copat. Na ngot copat, manyogot copat ke marusao. Lagi pulang tongon mapanyakit ta bapak-bapaon mangidamohop kabahatan. Nda do tau dan anda. Kabahatan panyakit ni bapak-bapaon isa jome. Ahame na yanjurkon ni Nabi copat do itagari modom so copat ngod. Ternyata bapak-bapak na sodong pelabona lolot so modom lolot so ngod. Tolong no di antara bapak-bapak ilopan marjam sada marjam dua na sodong labona. Marsi pasinggangan bosedo pe mangidomohop mardobol. Oto di rabo bapak mangidomohop tangin masunin rokonon tei santabi jolo jamu ulang rokon kamu. Narumo may ilalaguro na hebat me ligin jolo. Ipargunaon ko lang agari singgang mina sa tonga jomi mangarabi torunia pemina sa dia disiap ko. On singgang mau na sodong labo na ambeyenon ko to kinay pari beto. Me labo na mangidomohop seha ni musajo mate rajay. Mate mu pikir kon, ulang mate ni rajai. Ulang jolo bapak-bapak, pikir kon mantong jolo, dod ate na jernih, ulang banapsu jolo. Pikir kon jolo bapak-bapak, ibu-ibu, khusus na bapak-bapak. Me labo na marjam sada, marjam dua hoi torui, na sodong manfaat. Ima jolo pikir kon. Genanan may pargunaon ko tu ibadah. Mulai inda pe maribadat ngaperada bo guru model liba maribadat taro modem maho so copat kongot so bisa hoke marusawin congo mulana so bisa ho mulana so get maribadat do mar tahap-tahap do da bo guru oke tapi songoni majolo ban pacopat mamodem arana rahasia kesehatan ni Rasulullah pe majojon mendoko di pengajian rahasia kesehatan ni Rasulullah termasuk ma copat modem copat ngon. On mana yang jurkon ni Nabi dalam agama, ima so sehat-sehatan ada bo rupa doita. Ima so adong bayo ningia bo, carito na gidik don roamoyo. Ningia ma ado pao. Wa bang ning ko ado bayo. Hadena. Betul dongan tobangan alak bagasmu adong get 10 tahun padoho ningku. Betul dah ningia. Aso de songoni ningku. Ngabi no to parjolo kakakmu so bisa bose marbagas mulak ningia. Ternyata ia ada orang sehat saja. Inda lang nalalu do pena marabakasi ningku. Inda pene na do na orang sehat saja. Tening mo rencana mo sa tobangan kakak. Ompon ningku. On mahikmah na ang girupay buat na tobangan padoy ba olong ruan aziba niya busedo ma. Mamar balik. Inda be. Rahasia kesehatan ini termasuk maon. Copat modom copat ngon. Laparkan citi iba mo na sorong manfaat na. Anong bubayani da may lopoy lewat tiba jam sada jam 2 borngin. Guru pentong, tong mulak mangaji do. Kung di nasasakali do, paling bulan Maulid dan bulan Mikrat. Paduana, termasuk marahasia kesehatan na yanjurkon ni nabintay ulang mangan anggo ngamale. Selanjutnya, dope berhenti makan sebelum kenyang. Jangan makan kecuali lapar. Onang godong na mangontang na, apalagi zamanon yung tang calik, muta jadi niya. Matulu calik sadari na mangontang na mamangan may ng kinibakas. Muta jadi asal pere, ini na sa joma. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Mula mangan, iba ulang mabutong-butong tu. Di dalam agama, ibagi piga di boltokon. Bagi piga?
Ibagi tolu. Sapartolu untuk panganon, sapartolu untuk inuman, sapartolu untuk pernapasan. Artinya angkon longgar do ilala dung mangan dung mangan iba, minum iba, longgar do pe ilala ido so sehat. Ulang mabutong-butong tu. Kaya adong do saatna isuru ita kuat mangan gogo mangan angkon butong andigan nih. Apabila mamar sangajo alaki mengundang iba, mamar situtu ya marmasak get menyambut iba, tahu-tahu otikan menyipangan ko on urang adap mon. Situtu mana mangani, sojop rohania na marmasaki, sojop rohania na mengundang koi. Arana au pensalah non rencana na usitutu mon na mangani. Kan na marmasak din ang kinayahayahi. Makan bersama don. Woi mabo. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, mula mangan gari adong pandapot ni ulama, mula nga binoto mangan niba, adong buah-buahan niba kas niba, buah dojolo parjolo, baru mangan niba. Aso songoni, so lembut mangidomohop somomo keluar. O nantong manuk do itoru ayam penyet, ayam cingkra, itoruan ima so mareok laus keluar na. Mareok do mana laus keluar, nina do ma. Tapi ang goboja umpamana, semangka parjolo, itoru jadi momo. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adap mangan. Anggo bisa gari mulaget mangan iba, mangan sira jolo parjolo sebelum mangan. Mangan sira sotik, kemudian dung salo sepe mangan sira sotik. Isialak na mangan sira sebelum mangan, dot mangan sira dung mangan, andaikan adong pe 70 macam racun di panganoni insyaallah taala inda mamudaratkeun. Mangan sira. Selanjutnya baru mangan iba nda tola modom, nda tola gulung. Pinomat ning Imam Ghazali mangalangkai ba 100 langkah. Jadi au manomboro mangaji borngin, male do maulala manganau sampai sanari nda pe marpantang mangan borngin. Jadi sondia do me, dung manganau lau me piganoli ngon dapur turuar ngon rapur turuar ulang balik sajojolo. Ukiro-kiro lewat mas 100 langkah, au usaon de kadang lumar 200 sebagai so baru gulung. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, anggo olat nion ngadong do piulala penyakitku kecuali sada. Ahame. Mula ngabinoto terlambat mangan male. O anggoy biasa deh. Olo malenay manomboy nang marpiuk do mamula tarlang. On naman dok na may guru inda banggon do pe. Namangan daw ng kin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teson na marbosar daw ida mukuhan di guru nake daw nang kinin mga lengulain tutobat bo tahu-tahu adong manduit na. Jadi masosongoni na askas do dulala au pe memang. Jadi ning kumaadop danak ibakas nang kinin mo. Adong isi na sikol al-husnayain tolong jolo ombus on bonaon na doit doon adong mandoit na ning ko. Ada ya ni mantong marbos sarayah ni ombus jolo. Ahaw baca ni entong bayahan. Baca mapatiha dot solawat. Harana baca di sadaqat orangan di saat Rasulullah di zaman ni Rasulullah adong nay doit ni kala jengking, adong nay doit ni ulok. Ibacaon sahabat Fatihah kemudian itiupkan, maka Rasulullah mengizinkan hal tersebut. Jadi memang isuru de ngabinoto adong na doit bagena dia bacaon Fatihah. Nah, ibaca Fatihah itu sih insyaallah taala mudah-mudahan ulang memudaratkan lima. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Nah, selanjutnya nangkinin ahadope rahasia kesehatan ni nabintai mapiga mocom. Dan apa be? Matolu madainung rangku. Pertama nang kinin. Ay mada modom saja. O copat modom, so copat ngod imasada. Paduana ulang mangan, jangan makan kecuali lapar. Yang ketiga, berhenti makan sebelum kenyang. Selanjutnya ada rahasia kesehatan ni Rasulullah. Rahasia kesehatan ni Rasulullah. Sering bersugi, bergosok gigi. Sampat idokon Aisyah radhiyallahu anha. Ahaningnya
sadanai do meningia penyakit, sadanai do menasotarubati, nialak na marsugi, ahame, kematian. Nda tarubati na yang gue. Anggo umur ajal nda tarubati na. Alak na parmancit uluna, sering mamarsugi. Ayu sugi dia deregesan guru, ayu sugi pado-pado Pepsoden, Deliden, Superden, pokoknya na pakai denden masude. Dia degesan gari ayu sugi. Mula na sering ipepar gontion nga mo nga ayu sugi magari anggo dong. Anong deson ayu sugi? Sanga salah buat ko lewe buat ko tong kinayurat ni Tuba meninggal doi. Nda salat jawi tong kinayambang ko ayu sugi don nurang kunuramu. Boy tuk-tuk ko so na ayu sugi doi nang palayan. Ma dua hoda boy daya hucok ni napala nalus kedo ma. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadepe sering na marsugion. Alak na sering na marsugi, pertama, sehat matana insyaallah ta'ala, inda copat kabur, inda copat ubanon, inda copat markerut sibuk nai, inda parmancit ulunai, inda bungkuk dung matobang, kemudian bahaso na mulalos get mate petau saulakon, momo keluar ruh tingon badan nai. Lewat ningia pitu, menurut di dalam buku baca, 70 macam ningia kelebihan ni namarsugi. Tapi ubaca di internet kelebolakangan on, mato nurasonom puluh dapat ulama kelebihan ni namarsugi. Arana sono na bapak-bapak, mo, sanarima penelitian-penelitian saja lakon. Arana asal adong ajaran ni Islam, aso songoni, contoh jolo. Adong sadabayo, ijamaya kotoran ni anjing. Mengidamo hobna, ijamaya kotoran ni anjing. Kan ita di dalam Islam, apabila ona kotoran ni anjing atau kotoran ni babi, basu dohot pitu kali, salah satu na pitui, aik marcampur tano. Berarti onom kali dot aik na yas, sakali dohot aik na marcampur tano. Na maltok betul pe bisa mei. Jadi dia bang kono yorgos konila laya tano itu sih. Sebenarnya na maltok betul pe bisa mei. Jadi ternyata icubok bayoon ma, ijamaya kotoran ni anjing. Iba ini ama alat. Ada sanari pandokon na alat pembesaron bo. Mikroskop. Iparesoya memang isi do pekuman nai. Ibuatia sabun ibasuya paresoya isi kuman nai. Iboy sabunnya beberapa kali gontia sabunna isi do pekuman nai. Begitu ibuatia tano, ia puskonia sakali ibasuya dohon onom kali dot aik nayas ipareso langsung ias. Ipareso ibuboya beberapa kali. Arana soni do masifatnya laksanari, nda aru yakin kalak anggo ngai cubo. Jadi isi maswadong carito na termasuk alak na so Islam pe, on ma termasuk dalam nia penelitian na onan termasuk ma masuk Islamia. Kemudian napaduana, i carito ni abang menajolo anak ni Bow, na marcarito mengenai ian adong sompat na masuk Islam gara-gara ni penelitian na songonia. Termasuk makotoran ni anjing bagai digin kalai. La selanjutnya ahadepe aso haram hukum na alaklay marsere, aso haram hukum na alaklay mamake sere, mamake sutra, ternyata iteliti kabolakanganon. Ahame bapak-bapak, ibu-ibu, iteliti ma rupa na adong dosat di sereon na mengakibatkan penyakit di si alaklay mula mamake sere alaklay marono-kono kalaklayon mamake sere memben penyakit di sia, ternyata tu ada boru inda memben penyakit aso rupa ada boru ben na haiti ia mayuk panyakiton ketika haid ia. Jadi hope bapak anggo na haid doho pakai soni sere. Nga mo ngai anggo na haid doho botalan do buru tiap bulan pakai sere. Anggo na botalan don to tila bang oh anggo na botalan do pare sentong sangarodo botal mauro ini mo pare so bain pempes bagian to. Termasuk kahabosere pe bapak-bapak, ibu-ibu. Gok sanari soni meben kalak penelitian. Termasuk aso ada boru mula kawin niya tu sadabayo. Kemudian marsirang dot bayoy ang kontolu kali iyas so baru bisa ya ima abis jolo iddah mula na haid ya tolu kali iyas so baru bisa. Ternyata ipareso rahim ni si ada boruon, kemaluan ni ada boruon. Anggom 2 kali iyas do pesa kali iyas les adong do pesi rekam jejak ni bayo na parjoloy. Dung tolu kali do peheitia so baru habis. Jadi sudah senari mai teliti alak. Ima so indai mangidomoh bapak-bapak, ibu-ibu, agama Islamon betul-betul
agama na lengkap. Bahasona nggak dong ketinggalan zaman tapi indah. Jadi haranima bapak-bapak, ibu-ibu, so betul-betul kita sanari di dalam agama. Nadong don sude, ligin bese. Ternyata aso sanari para ahli-ahli kesehatan sering menganjurkan minum madu, minum madu, minum madu. Harana termasuk rahasia kesehatan di Rasulullah ipe sering minum madu. Jujur minum madu. Dia degesan orang minum madu padui madu. Oi madu. Huh? Oh minum madu dong. Ada beda ni ilang ajabat. Huh? Pahit. Oh mulai madu pahit. So maloho beto inang marcarito ben naunjung daerah suiho. Oh indah pe ning kalaki do. Oh cuan tong jolo. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sering minum madu, sering minum madu. Tesan nariana parah-parah alakon na pauto-otoon. Au penaunjung meu pa ona pauto-oto au. Madu guru di guru do madu ni asli don asli. Utabusi ma mudah-mudahan nurang kuinang mulaon mabotol ni madu ibo. On mayatu ginjang bona sokon talibain tu kulkas. Ubain saborngin kontal mensure tutoru boku. Maka dong ni pakaluar on kulkas. Sapoken, 2 poken, 3 poken. Ibain ginjang meja. Indara be cair. Pala uusion ma. Nautikan mayatar 2 siloki. Na cair. Pala dong nining kusajo masongonon do ipariki. Upatungki ipariki. Indara turun-turun. Wontang dongan ligin majoloon sang ahadon ning kuujulu. Uligin. Amizama gulo pasir do rupa. Masanari jahat-jahat na alakon manom na foto-oto ni saja. Imasong abor kat hanguluan. Jadi madu na asli do. Mangido mo bapak-bapak, ibu-ibu, or nga na papintar-pintar kon. Aw na parsiajari do, na guruan do. Nga binoto adong pe anak ni ba na tartinggal cara marpikir na inda aru dapot na sikola. Atau tobang-tobangon ma parlupa bage pikun berer. Mangido mo nda aru betona nama na parlupa. Madong, jadi jalaki mabaduna asli, sebelum madong ipangan ko, sebelum madong iinum ko, manyogot-nyogot, imajolo parjolo, inum sa sendok pinoman, tay baca bismillah solawat, dohot rob bisroh li sodari, wa yassir li amri, wahlul ukudatam min lisani yafqahu qawli. Mana tawa dong pedanak muna suaru mandapon, kala sada, tahun benda baru masuk. Kalas 2 tahun, kalas 3 tahun, kalas 4 tahun, kalas 5 tahun ya, kalas 6 tahun, tamat SD langsung marbagas. Mama to bang antong danaki. Adong do manom benda yang kat ni guru do masoni ma 2 kali na sonai kelas gari. Ngana wajar benda kelas. Yang kat masongoni ningia. Jadi mana tahu bapak-bapak, ibu-ibu adong na tertinggal cara berpikir ni daganaki, ulang antong idokon na bodoh ni ba. Na tinggal masongoni akiuna maka sering melehen minum madu. Ami sapay manajolo tu guru nami. Ayah nga binoto nga tartabusi alaknay madu na suwadaan niya. Nin na jabat dongan na ingota nawi. Aha maningayahi. Tareo naik niudan malum Jumat atau hari Jumat na langsung ngon langit ulang na peketu tarupi. Bacaon ma ayat 1000 dinar dot ayatul kursi dot robbis roh li sodari. Painum konotik didanaki. Petar masuk meubad. Dohot mangharapkon malam Jumat hari Jumat nai. Keberkahan ni ninna. Saya yang go bisa minum madu ima. Karena yang jur ko nantong sering kita minum madu tila. Kemudian hadepe dompak taringot tusi. Rahasia kesehatan ni nabintaya hadepe sering marbokom berbekam. Majujud manidokon naunjung madokon on wingot. Marbokomon ari Salasa. Asong kon ari Salasa. Hari Salasa ciptaan daw na bencian, jadi buang mana bencian ini di hari Salasa. Hari Salasa marbokom. Marbokomon palingotik 15 kali. Mula sa kirona guru marbokom ya 10 sekaligus yetong sada. 5 sekaligus yetong sada. 8 sekaligus yetong sada. Palingotik 15 kali ia marbokom. Tapi hari Salasa. Kemudian waktu ibokom ya ibacai ayatul kursi. Sanari kan narong da tukang boko madaboru. Ada boru tu ada boru ma. Mabiara wada boru tong kinai tu bayo salabo kom bayo.
Ison don naman citibo ninga saja. Ndung. Ngabi no to marbokom kamu uma-uma, bayo do tukang bokom na, oban anakmu, oban borumu, sanga oban suamimu, gurung-gurung mo saja pesongon ison boy bokom. Mandung. Apalagi jadi maning guru ni bana sakali, termasuk nengot tanawi si paingot ni ayah pasaribu niya mebo. Ubaca boto di dalam buku ni ayah pasaribu me. Ubaca di buku, lupa idokonya di kitab nai, di kitab non gorarna, ni ayah pasaribu. Almarhum ayah pasaribu, ayah Mahmudin pasaribu. Nengot tanawi si paingot niya mengene na marbokomon, niya mebo. Bahasona na marbokomon, angkon palingotik do 15, dung ni hari na pentong memang sasurut ng kinisampyo ni hari Salasa. Jadi ibaca ma ayatul kursi. Aham ayah kelebihan na ningku. Ubaca di buku non niya lupa orang ni kitab na idoko na hide. Insya Allah indaw na penyakit jantung yai, indaw na situruk ya insya Allah ta'ala ningaya. Jadi sering memerbokom. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mudah-mudahan anggota target na 15 alhamdulillah masalo seme. Mudah-mudahan. Usaw na dentong. Gobenda rojo panyakiti dabo, bapak-bapak, ibu-ibu nautikan deh. May salangan masabay, may pupu ma, nadenggan do'y pature, rojo monci, roantingano, isempor jo do, iban do ubat na, les rojo apa boleh buat. Usaw na may dalan kon. Kansoni datile. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jam 12:05, 1 jam naik nda ba mar 10 sahama 20 menit tu 25 naik sehingga non salo seita mangaji azan baru mula naget mangan entong ngana mangan guru ngamangan non badur mah makan. Nakon kamu marsak no bapak-bapak ibu-ibu. Naingotan daw si paingot ni tuan na bundong jauh na zono. Maningya kiyaw tu sadun mangaji ilmu palak. Nga binoto bin na undang-undang kalak doho. Kanundang kalak doho mangaji olo ya. Mulai undang kalak ko mangaji 2 mocom oban perlengkapan. Dia ya. Pertama mangan mu pature. Ulang mangharap kon mangan tu kampung nialak. Alhamdulillah imana mangan daw nang kin. Madung. Paduana oban epengmu. Aranen datola mangharap kon tu kampung nialak. Karena ketika kadang-kadang manombo mangharap na sonian kecewa. Jadi oban epengmu, oban biayamu, sehingga sulang mangharap ko. Ang goben nagitilen niya, alhamdulillah, nangkon pelen kalak, adong do biayamu. Jadi on peso ni bapak-bapak, nangkon pedong mudah-mudahan, adong dicapukun sa Allah Ta'ala bo pinasoti. Jadi ulang yang bang kamu angkon nilenmu yung maso manganaw, so mangoluaw, nda tola songoni bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi harani imadah, tuita sa sudena, karena Allah Ta'ala dia menjamin rasokin tentong tile. Betul deh. Maka na bapak-bapak, ulang kamu jolomodom, ulang ko mabiar na manguluan. Sakirona o napaantak peho o napecat ko, gara-gara ninakeho umpamana tu kosong sekian, o napecat ko tong kinay mana tau pegawe ho. Ulang ko mabiar na sumangan, nabolakan do dunia. Betul deh kan? Mana tau mangguri sa pianyalak ko, o napaantak ko, nabolak do pia-pianang kon pia-pianyan. Mana tahu ipaantakia ho marsabangon sabanyai gara-gara sesuatu masalah nakon ko mabiar na bolakan do duniaon bolak do pesaba usapa yang memujolo nangkon pesabanyai dabo tenang sebelum marong sabanyai na mangan do ho kon manombo mabiar tu na manguluon ongon nagit jadi hambo ni alak saja do kadang-kadang mabiar tu hebat do manaman dilat-dilati kadang-kadang nda bisa dilat do hod sapu do lila lo malangsu. Hebat doma kadang-kadang bapak-bapak, saudara-saudara ni bahasa sudena, kasihan ni kadang padidaidana, bensi tutu na kadang naman dilat-dilati, naman jilat-jilati na angkat-angkat telori na dia na mocom. Nangkon ko mabiar, Allah Ta'ala di manjamin rasukimu. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqoha, Allahu yarsukuha wa iyakum. Sadia bahat binatang na malata di atas dunia, indah sanggup membawa rezekinya karena banyaknya. Harani Allah do na mga leher rasokina, songoni jo mga leher rasokimu. Aso parjoli ben Tuhan tu binatang. So marpikir kita, parjoli do kon Tuhan, betapa banyak binatang yang melata na manjarar may dunyaon. Inda sanggup maroban rasokina harani bahatna. Harani aude na mga leher rasokii. Songoni jo rasokimu yun ng Allah Ta'ala. Mako mabiar.
Anggo paantak nurangku bayo ibo na marzagalingon parzagalan ki nurangku payah meyain. Indah. Mungkin ipantak ko dohot ima dalam sobab na so maningkat perekonomian niya so idapot iya usaha na lain. Lang dokon songan ulang ukuri na manguluan. Amu jolo tobang-tobang. Adong do pele biar muyunin na bage. Rado pe uma amu tobang-tobangon bo tondo bage mamikir kon na ngabi no to baya matobang au saulakon. Ise de baya nagiot jauh, ise de baya paturiau, mana tau maru nau lokot-lokotan dia makau, ise de baya narapa turiau. Adong de. Adong te. Olo usapa ya mujolo inang. Unjung doida amu leda anak na menek na baru lahir maranganangan yompaani. Ninna madanaki baya yompaani boma ninna ma. Ahado mabaya susungku incogot. SGM sada derwai sanga formula sada. Sanga cilmil do. Pempesku baya incogot. Adong demar pikir danaki. Tetorang arimangan do. Adong do pempes niya. Adong do susu niya adong. Tentong adong umaknya do tayah niya guru hop painte jolo. Mate gari ayah nai mate umak nai. Adong dia alak na membelai dalam sobab de ibain Tuhan. Ubain sada contoh, jelas-jelas contoh barangna. Alak bagas marcarito dia. Adong kalak narintik ikarejo yalak. Madung hamil mangido mohop narintik do anak borui. Jelas narintik hamil mangalahirkon yoban tu rumah sakit. Namar silumba do alaki dia anak ni narintiki bo ayahna na so jelas do umak na pinapasti narintik do. Songoni metaruh kon Tuhan rasa kasih sayang. Tualaki so salamat danaki. Ho naunok maho na maramal ibadati iperagu do pehotu Tuhan. Na songon dia mahoy na maribadati. O umak mula umak le umak jolo bo sadia me umur ni umak. 70 piga mau umur ni umak. 70 umur ni umat dah. Ubain sada para bandingan. Markareta mahwa musugari bapak-bapak ibu-ibu. On tu panyabungan get menuju pasar baru. Tahu-tahu jambatan Pidoli ipasohoma bapak karetami. Jambatan Pidoli. Kan ngon jambatan Pidoli na tatap me tu pasar baru. Nimmu maadop dongan sabagasmi bapak bo. Ipasoho makaretai jambatan Pidoli. Nimmu maado palak bagasmu. Uma ucok. Deh. Salamat do pay tanung ramon on tu pasar baru. Nasehat do pelak laimi. Sedangkan ngon muara soron tu Pidoli na aman do karetami. Pala tahu-tahu jambatan Pidoli isapai ia maho sanga salamat do peon tu pasar baru. Nasehat do pe pertanyaan ni. Nda bebe na orang sehat do me bayon. Maksudna jabat marumur kopi tupulu na ira-ira jambatan Pidoli na tatap me pasar baru nagit mate mei. Ta kopi 70 tahun umurmu, yakin na peho 70 na umurmu? Apa nga yakin na? O ete sadia mau umurmu? 58. Yakin na peho lang ete manguluho 58 tahun na? Apa ba nga yakin na model na yun ida? Ete na lambung na ibo, jilbab nararaw. Sadia mau umur ni ete? 72. Yakin na pe ete mangulu 72 tahun na? Enggak. Apalagi maaun tong ete. Nah, yakin na udah mangulu 72 tahun na, ranang ko mangulu 72 tahun na, berarti 100 sadia me umurmu. 144 tahun. Jadi nggak yakin na. Tapi Tuhan dah menjamin dah. Suatu alamat menurut nida keadaan. Marumur 70, 80 dan selalu semani dan mangulu. Badung, jadi jabat marumur ko 70 tahun, anggap masongoni, on manidokon ni guru ini memulai penyambungan, na ibarat kon ni jambatan Pidoli, nautikan doma. Jadi nangkon ko mabiar na somangan inang, sa malarat-malarat na ho na manguluan nga na unjung lope hotol baktaleon. Betul? Sa miskin-miskin na tanah manguluan, na unjung lope tanah somangan. Betul? Malak na kayo, pesonilos na tarsoni, may abay, harap mangan may ay. Cuman muda ke sebajunya sotik, umias ni daya, sipatunya martanduk buang, markilap do mani da songon tanduk buang adi kan, ang walak na kayo, walak na miskin intong maya solop swallo.
Parkakus sudah nangkin sama parkakus. Solop na saja, pemurah harga Pak ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Ada rahasia kesehatan Nina Bintai, termasuk rahasia kesehatan Nina Bintai, dia dope. Satio padong masalah, solat. Satio padong masalah, solat. Owan manom badong masalahmu, tu Facebook depa masuk ko. Tu cerita. Status. Di IG bagi Instagram sude, parbaini homa. Di Facebook na dia na mocom sude. Di ceritiahan na pe, di status na pe di WA na ibain mon. Na oto-oto, mangidomohom. Semakin bahat ko mampargunaoni, semakin ibotwalak ketololanmu dan kekurangan. Memang soni menurut pengamat, alak na pintar menmandok na ketika doho tahun sekali pertemuan ni masalah ilmu palak di Jawa Tengah. Ahmaninya, semakin bahat ko mampargunaoni, iparbaini hoa hana mawamu di media sosiali, semakin ibotwalak kekuranganmu, ibotwalak akiumu sangolat ni dia, ibotwalak kepintaranmu sangolat ni dia, ibotwalak kekuranganmu, ibotwalak masalahmu. Semakin tahu orang kekurangan dan kebodohan. Dion manom bumangirumo bapak-bapak. Oh bapak, mangirumo habjolo ulak kamu modem. Na ibotomu yulele na malo mar Facebook ada borumi. Deba alak layo na pintar-pintar ang gumangece itorui. Na iboto na malo ada borumi mar Facebook. Ligi jolo sang sundia status na ben na isi. Mungkin na isalon ko saja ala kampe na ada borumi do na rumo. Yang bang dongan antong jando, icet dongan. Ini ada 1000%. Betul deh kan, bapak-bapak jolo. Oh lo manggo model-model na udahan boha pitu puluhan pot ngamar Facebook kala ini. Oh indah be, anggo songoni umak sonon manangkin tia kembali tu kajintai. Oi masodat datia ada butuh darak dan aku mati. Satio padong masalahmu uma nangkon koke manopotialak tujai tujulu. Adong masalahmu mancit di lalaho. Bonggal carito na marsarak anakmu dohot parmainmu Jakarta. Marsarak borumu dot baberemu. Langsung keho sumbayang. Usolli sunnatal hajati rokataini laita. Allahu akbar. Sumbayang, oh Tuhanku, lehen pardomuan mulak. Diai borungki di baberengki. Mudah-mudahan Tuhanku rasul-rasulai. Rumbuk-rumbuk kalai da Tuhanku. Ya Allah, tunjuk ya lai. Mudah-mudahan si bangun kalai rumah tangganya lain yang lebih baik. Sumbayang hajat ko. Nakon caritoon dia lah. Au maunjung madawe ke bapak-bapak, ibu-ibu songonon. Gara-gara ni uma-umaon mon mo. Marsirang borunia di ranto nia lakan. Marsirang borunia di pangarantoan. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu tolak sada do. Ningi anak boruan mada ada anak boru na tobangan padoya. Heyang kang, oi bayan daw boto be. Nda na tenang ulala pikiran yang kang, ronang kin telepon ni burunta, marsara kida boleh yang kang, betalak lainnya itu alak lainnya, memang dah bunia nang kang ngapi habis, tetapi susah, dah maulala ang kang memikir kon na niya. Oh, baya kasihan, nina saja mantung anak boruon, nasuni dia tunggu umai kabahatan. Oi, bayanin na may yambang menatulus, mandok bayanay, paladung lewat anak boru, kaya mamarcarito, anak boru na dapat carito on tualak. Marsirang boru siahay niya dutnya. Boto. Idoko niya baru jauh boru ya tu bagasahan. Abis niya. Nang kini doko anak boru ngape menian mudah-mudahan habis. On marcarito abis. Ima anggo carito ina ngaturan harian bisa deborngin. Alak na maloy marcarito anggo pamutar ni jarendo aik menjadi ngiro. Ima sonin na jolo. Jati dan uma-umai kece. Na harian do menjadi borngin. Nanung rangku dope mamela menung rangku nai. Akhirnya inang gaor pondok ni caritona rap mamulak boruniai dohot babereniai. Roma mulak tu kampung gaor kala kimena. Tema martolak tolu maaso do perap mulak. Ise mandok na martolak tolu. Ido kono masia hati hodo mandok nanya. Ngadong baudok suni marsi pasulakan. Ampe rupa nia nang kang dangape na abis ido konia boro tukang carito ma abis. Palagi tong alak na ingolinang, oh Tuhan. Adong indomie rondam ning bayo, ado parlopo.
Indah dong ison parondaman ning ya. Idok bose do pe carito ni uma-uma dom pakau na jolo panitia masojid. O amang ning ya. Topek na ingolan tong. Hade ning ko. Jauh jolo non paralon na samping ni masojid yan marsang kolak tie. Get mambain pancur tu sabanya. Ulang ete inda tolai wakap day nga nagadiso ni ning ko. Jadi pembuatku manun songoni. Laus kiau tu sabah. Ulang ete inda tolai wakap day epeng nyalak de tu si ningku. Jadi songoni 20.000 peulen songoni bisa mei. Oh Tuhanku mati mei tada. Bayan orangku. Kasudahan na kiau donok tu lambung naik ningku do matanganku. Oh ete inda gadiso ni wakap de ulang buat. Na perlu do petu masojid ningku. Mau ngamannya. Oh jadi mah baru nih. Susah. Jadi mah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Imajati ialah Tuhan kekurangan ialah Tuhan nikmati suna susahan tila. Suna susahan. Jadi na selanjutnya on pe awas salah bae gitu ya. Awas salah bae gini perdokonanon. Selanjutnya pe bahasona rahasia kesehatan di nabintai termasuk sering berwangi-wangian, marparfum. Aso songoni. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mula baru maridi saja iba, macikar de ilala, mategar de ilala badani. Mategar. Coba mabau badanmu. Tualak pe mabiar ko. Inna saja de mayapit badannya aso, mau pancok. Bisa be. Ibaw mauma mangido mo habjolo te santa bijamu ngana get rempoton na boto de ne son anak mu baru mu parmain mu sude babere mu na boto de bahasona maning tuan napir na jolo na ingota nawi juguk me amanta iginjang meja manorang kon kaji di itaan tuan napiro na dia lak gunung tua tila ya maning ya mari dia muda bau mauma potang-potang apus kon badai pena amal ibadat me soles job roan ya lak laimi paide daho. Mari di hopotang-potang, saulang liar ate-ate ni alak laimi, pay dida ada buruna lain. Uskus ko, amal ibadat meng. Mula di dalam kazina, bahasona bapak-bapak, ibu-ibu, mula yas badan niba, masehat di akal niba pe. Untung kina, yang bangko somar masker saja alak laimi ben napile kia, bau. Andung. Ayah-ayahon penara de boto asuriar ate-ate ni anak burui kadang-kadang asuriar memang kadang-kadang suami na inda pature kebersihan na mulai ngon manyokot sampai potang pakaian na kotor saja me so juang ni dah ampe emang ida mohop memben masalah di keluarga ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersihkan badanmu bersihkan pakaianmu ning nabinta karena dahulu di zaman Bani Israel kebanyakan lari pasangannya, selingkuh pasangannya karena tidak memelihara kebersihannya. Karena tidak memelihara kebersihannya. Ningot me. Sakali na ida. Bersihkan badanmu, bersihkan pakaianmu ning Rasulullah. Karena kebanyakan dahulu di zaman Bani Israel selingkuh pasangannya karena mereka tidak memelihara kebersihannya. Tentong mangidomohob bapak-bapak, ibu-ibu, ida anak borui mataw, ida anak borui majolo, mangidomohob, alak lain ya, kumis na irera padang pangarondapan dong ay urus-urus. Irera padang na irondap, ning roa may dege-dege dung irondap, inda na urus be. Juga jage, ida iya mada alak, da kaidak, ning roa niya, natampan medongan bayo, umpar kumis na isa jope. Aduhai, ning roa niya tong, obuk na pintong alak lainnya nga na unjung marpangkas-pangkas. Kotor na depe marlisa, bau se badan na. Ngantong lari hati-hati ni alak lainnya hati-hati ni anak boru ada boru niya So ngani jo masabalik na ada boru kadang-kadang. So lari hati-hati ni alak lain. Tentong ngay paliaro anak boru kebersihan niya. Ro alak lain itu lambung nai. Songon na mo demi lambung barak nyambeng saja do perasaan niya. Ikan nang ni manuk luar.
Jadi yang gue niat ni ba payas badan ni ba mangidomoho pertama karena Allah, karena innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu indah, sangat suka ia kepada yang indah. Ya guys. Tola do yas pakaian ta tola godang harga, tola do kayo ita, tola. Tapi nasotolai sombong. Napis-habis waktu do memang buruan, tentong na cekelan ko nangkin. Imbain ko do jam 11 iba masuk na ibo mo do tonga sada lewat 10 sur. Oh, lo ayahan pinangkinin bayawo, yung puti ayahima maradian dungro iba. Ngari ay pono-kono kaya hima, jolo nanurang ku saja manangkinin. Selanjutnya, ahadepe rahasia kesehatan naik. Nah selanjutnya ima marsilaturahmi. Ahada tu si dohot adong na silaturahmi sampai idoko Rasulullah. Man ahabba ayyubu satolahu pi rizkihi wa yunsa'alahu pi asarihi falyasil rahimahu. Pordoroamu ipanjangkon Allah umurmu, iluaskon Allah rasokimu, ipanjangkon Allah umurmu, iluaskon Allah rasokimu, pabahat marsilaturahmi. Ima so panjang-panjangan umurnya ada baru pada walak lain. Aso ringgasan ada baru marsilaturahmi pada walak lain. Darong namate piang walak lain ho make ndado tahu nih. Adong naur jaho make ndado tahu. Jadi ini musaja uma so panjang umurmu. Apalagi uma-umaon sonon mangido moho. Rahasia ni uma-uma na ibarat ni daganak na balu-malumar kareta marhonda. Sakali na ida. Rahasia ni uma-umaon ibarat ni daganak kalak lain na baru malo marhonda. Ulang doi suruh nak dotup sajome. Ayah ke jolo tabusi, itu dia ayah, tu pasar, dia ayah. Langsung cepat-cepat. Ada borupe, anggoi milikiamu dua mocom, na lobiring situ orja. Na lobiring situ nama meninggal. Dia me, pertama deges-deges pakaian muyu. Na paduana adong perhiasan muyu. Na get cepat sajome tu orjaan, na get cepat sajome tu nama meninggalan. Tayuma na iyan, igi torunnya 60 tahun deh. Sangat torun 50. Torun 50 deh. Mangilak mau maiben 58 nang kinumai. Torun 50 ning umai mah. Nah, jadi dah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Ada rahasia kesehatan di nabintai, sering marwudu, totopi marwudu. Angkon lolotan kita gari marwudu pada naso marwudu. Naroon kamu nakin mangaji son marudu damo. Marudu, ndape botar. Ndape. Dung ni inang mula masuk ki batu masjid bapak-bapak, tie. Mula masuk ki batu masjid marudu ima paduana. Ulang jugu ki bajolo masuk ki batu masjid, mangido mohop, anggo bisa tahiyatul masjid tiba. Mula inda bisa tahiyatul masjid, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Soles dapat pahala ni tahiyatul masjid. Baca? 3 kali, 4 kali. Soles dapat pahala ni tahiyatul masjid itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian bahasona nang kinin jolo. Ubaca di sadaka torangan. Ahado penyebab na manusiaon mendapatkan su'ul khotimah atau indah husnul khotimahnya. Pertama harani meninggalkan sumbayang. Jadi sumbayangon manangkin di dasar nakajinta di pangkal bo. Sumbayang subuh marjamaah sarupodat nama ibadat sabor. Indah dong bodong mu sabor ini sarupo me pahalona mula sumbayang subuh marjamaah. Ami guru sondia dome. Tola dami ada boru rotu masojiton. Tola. Mula roa ada boru tu masojit ipasadio tempat na indah tola ilarang. Tapi pada dasarnya abdolan kamu ibagas. Mula abdolan kamu ibagas mami guru. Tapi mula roa mutu masojid, ndak tolai larang. Tentong inang mangido mohob. Anggo parlau musongon itik surati dope. Na mangolah-olah dope. Kadang jilbab nape na pasrah tapi tak rela do. Sundia di guru, ninna bagebo. Ndak natanggung ilalana ibagas maho sumbayang na mga leder dope hoda boy. Tayang godadung tobang mapamakemu parlaumu roh tu masjid so dapat ko 27 kali lipati pahalon. Kamu nakadua laru kada luar sa naon bo
Roma mutu masjid sumbaya. Son da musumaya subuh. Son. Aima. Idia mate ngana tirena ida. Oh, ngono dia ada boru. Oh, ngono, nuambang. Ada boru ibo lakang te. Aranan Abdul na marjamaahi mangido mo bapak-bapak alak lai ijolo. Baru dung ni daganak ibo lakang. Baru dung ni ta ujing bencong. Baru ada boru. Arane turun daganak do pe bencong ini. Antong na masinnya ni pakinnya. Mangido mo jolo. Oh, lo na masin jolo lo gari baines masin belakang. Hai ningia. Susungoni ni dari tong walak lai gari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat tesonon do Pak. Mana tahu mai si daganak alak lai naroto lumayan na dewasa opat. Ben kamu madaganak lambung mulang masuruh tu belakang. Jadi non mari si bentong benon bebe mangido mo bapak-bapak ban madaganak lambung ta itadidik maalai. Nah selanjutnya isa alak na sumbayang isa marjamaah sarupo dat na maribadat sa ngaborngin. Sa ngaborngin ko maribadat ngon jam 12 tumanyogot sumbayang isa ho marjamaah. Sa borat-borat ni sumbayang di alak na munapik ang borat do pe lalahon na sumbayang subuh bet sumbayang isa ben nadong do pe diate-ate musipat kemunafikan kepura-puraan di dalam keimanan. Sugari iboto manusiai ahana terdapat di dalam subuh dan sumbayang isa matugarang peke dari manusiai walaupun dengan merangkak. On ngajar nama tugarang jabat markareta pe bisa. Sugari iboto manusiai ahana terdapat di dalam sop pertama dan azan marundi pe ragari alaki martaru ra on ngada manombo ma kosong ijolo homa nda homa payah mirongan bayu ini rangkum yang gua man yang ngajak disuruh ni yang gua wasalu darong lowongan ni colo keiba karena Indonesia suruh bahang pentong bapak-bapak ibu-ibu usahawan ma bapak-bapak ulang dot ibu-ibu aso de haram hukum na ada baru bahang bendegas na sorana gua kada baru najat sorana songon belik ni ramban-ramban kon tadi ada ini ya ngana dengan sorana jadi aso de haram hukum na ada baru bahang harana ada boru liginda mai mangido mohon uralat soti aso haram hukum na ada boru sumbak bahang harana kabutulan alak na abahangi alak na azani sunat itatalion mukonai bertentangan dua hukum manalin-alin mukoni ada boru ngatola makanya masong ngatola ada boru bahang imasoji dung ni mula bahang kamu bapak-bapak ulang ikamar bage adong sanari da bowi de masoji ikamar bage bahang isia mo bahang bo di sop pertama isu itangin kalak mo komu sa marpahalo ya. On hutba pe manom hari Jumat bapak-bapak on na malim-malim nun ilalana. Inda unjung manalion hotipi. Italion beda pemuko ni hotipi mula marhutba. Tengah malo guru bo pena somalo. Padua na manom borong na parumo-rumoon bapak-bapak on. At ya marhutbah kalak iya pena mamutar musobah saja maya. Sada maya dabo jantungmu. Mula nga mamikirkon hutbahi mamikirkon sikirmi. Hutbahi do jolo tangion indah sikirmi putar indah mamutar musobah. Erong dena soni kan? Awarong-warong dewi manom boy hayaho ni. Ento ngara manangion mangaji. Maka na unjung au ceramah di sada tempat ninna sajo ma anak borwa. Sonari naget mangaji do karejon sadat marsikir-sikir ningko. Mula naget mangaji antak kamu majoloi tangion kamu joloon. Baru naron uncong mamusobahmi ngkucak masa nara mula nung siap mangaji ningko. Ayo siap mangaji nga na marsikir. So ini suruh. Badong para naman nangion mangaji jolo. Ndung. Sumbayang manangkin. Isada katorangan. Wah mapas mo. Matong asada lewat 2. Masuk mon waktu. So nang bapak-bapak ibu-ibu. So ulang dapat suul khotimah kita ahdo na suul khotimahon jahat parmatena inda matedenggan jadi mulage porwan ta matedenggan adong usawana pertama sumbayang mujago ulang tinggal pon on masada dasar sumbayang arana ido tiang ni agama anggo bisa dadat sumbayang sunat ma apalagi tobang-tobangon bage yang kedua patuh ko tu orang tuamu anggo narong do payahmu do tumakmu sering mahomar bakti tualai
ulang abi noto pegawaimu bagi marasoki dot mabagi rasoki tu orang tua. Ulang abi noto songon kakaan bagebo tu uta padang azab gajian bagi tu uta padang. Asu tandaan, utandai telok uta padang isi do mangaji do tetek na dia laian. Padung, nah selanjutnya amu pe bapak-bapak mula tiopoken doho gajian bagi do orang tua dah. So dapat kabar kata ni nama ngului bagi do orang tua. Ngadong be ayahku guru ngadong be umakku na tobang mau ete. Indah dong ete guru be tobang, indah dong. Udah mama ete bau sudaro ni ayah sudaro ni umak bagi tu alai sotik-sotik. Ngada bo tergantung bahatna 5.000 penai lehen mina jopan meruan alai. Ete na jolo panabu sini goreng jo. Kung asa ilalayo iba ya job na ruang ko pwede da borungkon padahal boru ni sudaro ni bano. Bagi ma lehen rasoki. Au raso-rasoy bapak-bapak ibu-ibu na manguluan mungkin kaborkatan dengan orang tua do. So ini masuk di pandok na. Kaborkatan dengan orang tua. Na jolo mengajar oi marmais kadang tolu opat dua do kue kadang oban me kue lapisi. Tolap tu bagas woban makueon ngon marmais waktu mengajar na jolo. O ma sondo kue di umaknya. Oh ahani na ipio na megorar ni paumpunay baya anak ni abang. Dua. Na bo jamu kueon na menik-menik do pedagan naki. Oh ma nagit di umak deda boleh ning kuma. Ibu orang ku baya di paumpung kini na sanari may rasoan bahaso na paumpungon kakak dope paumpungon abang dope sangajo naolong ruwa rupa na marpaumpu itile. Na jolo koyak do ruwa utut orang tua ni bay suni sanari mana sangajo na betul do naolongan ruwa di paumpu. Jadi marbakti pa tu orang tua. Ningot may ulang lupa ima baca di sada buku alak na lupa mandoah ko na ayah na dutumakna yurakan berkat ni rasokina. Lupa saja dope, apalagi madurhako. Mana tahu ada ison na danak-danak kumurna, nga cocok kilalaho prinsip ni ayah muda tumakmu tuho sipko, ulang semabantah-bantah, ulang komartong kardo tayah muda tumakmu. Na otoa nantong ni moek, anggo otoa legari ang bungkon kalay doho na jolo tuik godangan. Ben pintar na maalay isoy rawat kalay ho. Cuman permasalahan na, sanari masikola ho, makuliah ko, tontuntong di panjangan pendidikan mo padualay. Pintaran dalay padoho pa mangidomo ho. Cuman sikola nantong ginjangan ko. Madua, patoluna, ulang pangan, ulang inum na haram. So salamat ko tingon suul khotimah. So dia me, rentenir na ng kinian ni pe, antak me sude. Marmabuk-mabuk tu bapak-bapak, antak me sude. Manangko jambu pining na dia na mocom, mayup mangga, mayup ko ini, mayup pining, ulang joloki, anggo na sohakmu. Awami, mangkotor-kotori di dalam kehidupanmu. Ima suinda rumah kobul doa, ima suinda ma raitan maribadan. Aso de malosok sumbayang tahajud, malosok sumbayang sunat, malosok maribadan. Ahaning ra'ning Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kulu minat toibati wa'malu soliha. Padeges panganon musomar amal solih ko. Harani panganon na urang denggan de itatapa pangani. So malosok na tahajuti, so malosok na duhay, so malosok na sumbayangi. Harana urang denggan de itapa pangani. Ido salaluan ning ulama dasarna. Paduana mungkin harani dosa. Yang selanjutnya, ahama, ulang adong dongan muna somardenggan. Anggo dong dongan muna somardenggan, ikawatirkon suul khotimah ko. Tay guru songon dia madongan, iya do nasora, pokok na mangkuling ko. Anggo men nasora do ya mangkuling, padiar songoni. Masalo seme kewajibanmu, mangkuling ko. Ulang na somardenggan kita. Mula dong dongan muna somardenggan inang na ancita ni. Ibo dalani na tampil de motor, tapi apabila dongan mungamar dengan indah tampil kamu na dua idalani. Godangan ko pada motor puso, idalan rayaan bona godang mem ALS de motor puso marsuo bisa, tapi ho marsuo de tanak boru nga bisa aso karena indah mardengan adong iate-ate dendam. Maka pasompit hangoluan mu de apabila adong dongan mu na somardengan. Ningot me. Sakali na soni ulakan. Mulaget perdoroanta, salamat kita tingon suul khotimah. Mati secara jelek, mati secara jahat. Pertama, jaga solat. Ulang tinggal kon sumbayangmu. Jago sumbayangmu betul-betul. Anggo bisa tambah sumbayang sunat. Yang kedua, patuh dan taat terhadap kedua orang tua. Mulang adong be kepada keluarga orang tua. Yang selanjutnya, sering bagi rasoki lelehin Allah Ta'ala tu orang tua. Yang ketiga, jangan pernah makan dan minum yang haram. Apabila pangan ko na haram, iinum ko na haram, aturan na inda salamat ko tingon
husnul khotimah, aturanna ketu suul khotimah. Yang selanjutnya, ulang adong dongan muna somardenggan, ulang adong dongan muna saling mangidomohop dendam, maka mardenggan maho so salamat ko tingon suul khotimah, so mandapot husnul khotimah. Kemudian na selanjutnya, jago dirimu ulang manutupi dosa besar. Mana tahu dong dosa besar niba itaubatan, harana la sogirota ma'al isrori wala kabirota ma'al istighfari. Tidak ada dosa kecil apabila ditetapi, jadilah ia dosa besar. Tidak ada dosa besar apabila ditaubati, jadilah ia dosa kecil. Maksudnya, dosa na godangip yang gue taubatan menjadi memenek, dosa na meneki yang gue totopan menjadi dosa besar. Jadi orang kuda bapak-bapak, ibu-ibu, tarsongoni majolo. Mudah-mudahan rosu-rosu ita rumbuk-rumbuk kita tile. Bope marbeda pilihan, rosu-rosu ita. Tile, olo. Au mulai sapai gu amu au doda. Pandapotku ise malening guru na pa na degesna au mangiut matu pandapot ni ulama. Dia ne dokon ni ulama tay na terbaik di antara calon ni mau pilih. Aduh. Dia ne dokon ni ulama tay au mangikut matu si. Tentang mulaget mangikut jo tu si deges. Mula ele si sapai hojo so di sada kampung. Dia do guru na terbaik. Ya terserah. Ma, cuman sapai dia do na terbaik, Nabi Sayyidaho kira-kira maroban parubahan. Insyaallah taala tu negara na paling ita cintai yon. Mulai ngon DPRD na. Pikirkon ulang haraniepeng. Tola de guru jagi tepeng nai, tola alak na pauto-otoon, tola pauto-oto. Cuman saru pauto iba. Ini masalah na. Rapoto. Jagi tepeng na ulang pilih alak nai. Tay na deges na ulang jagi. Pikirkon sanga dia. Mulai ngon daerah, provinsi, pusat, DPD, kita pikirkan mah, awas salah pilih. So, ini juga presiden. Ulang kamu mabiar mai paksa-paksa na dia namocom. Ulang kamu mabiar mulai pilihmu nasada, ternyata indah dapotan raskin, kamu indah dapotan BLT amu nado, indah dongi, ICP presiden na anggoles na dapotan de, anggo memang isetujui DPR RI intai. Oke. Aduh, ulang mabiar-biar. Jadi, tarsongoni majolo on pemandoah maita. Ayah menurang kumandoah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil a'marana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arsaqana wa ilal khairi qarribina wa anisyarri abaidina waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami ucapkan kepada ayat umat guru yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita sekalian, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh ayat umat guru dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita amalkan ilmunya, dan semoga ayat umat guru selalu diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang, agar senantiasa bisa memberikan jalan kepada kita untuk menuju akhirat.
Demikianlah acara yang dapat kami sampaikan, di mana tadi acara ini diawali dengan Bismillah. Maka daripada itu marilah kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Manakala tadi apa yang ada katakan kami yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.